تمام اہل اسلام مبارکباد دِوان کہ نور برود رٮ۪تھ ہیوٚتُن ترٛوو پرتاو نور برود ماہ رمضان اور اتھ متعلق چھِ اَسہِ دعوت حظ دِژمٕژ الفت رضا مصباحی صٲبس یِم زن بار بار سٲنۍ دعوت قبوٗل چھِ کران تہٕ کینٛہہ مسٲیِل چھِ یتھ منٛز أسۍ تھٲیمٕتۍ اگر کٲنٛسہِ سوال آسہِ کانٛہہ مسلہٕ آسہِ تہٕ سُہ کرِ کمِٹ یا فون نمبر دِمو أسۍ بیٚیہِ تہِ 7006415730 اتھ نمبرس پٮ۪ٹھ یی کنٹیکٹ کرنہٕ تہٕ یُس تہِ سوال آسہِ تہٕ سُہ گژھِ آسُن بہتر اصل سوال یہ باقی نہیں کیا ہو کہ ہاتھ اوپر نیچے ہے وہ سوال آج نہیں ہونا چاہے کیونکہ کشمیر میں ابھی جل رہا ہے اسی مصیبت آج پہ امہ موجود لائیو یون کہ کینٛہہ اہم مسائل یم زن مفتی صٲب ذریعہ حل گژھن انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ دی تار اَسہِ بچائے امہ مصیبت نش ام مزید یہ کانٛہہ تہِ سوال آسہِ اَسہِ نِش یُس تُہۍ کٔرِو تہٕ تتھ دِمو أسۍ دوٚیمِس پروگرامس منٛز انشاءاللہ جواب تہٕ آز چھِ کینٛہہ اہم مسائل تہٕ یِمن تہِ دِمو جواب تہٕ بیٚیہِ آسن کینٛہہ اہم ضروٗریات تہٕ تِم کرِ مفتی صٲب اَسہِ پیش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت کینٛہہ روشنی اتھ متعلق کہِ ماہ رمضان چھُ یِنہٕ وول اتھ متعلق کینٛہہ ضروٗریات یِم زن عوامن آسن گژھِ واتناوٕنۍ کیازِ چھُ مصیبت اَسہِ پٮ۪ٹھ تہٕ اتھ خٲطرٕ تہِ کٔرۍزیو دعا تہٕ تُہۍ کٔرِو امہِ متعلق معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اسلام ٹی وی کے ذریعے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً تہ نش تو تہ ضروریات تو شرعی مسائل فراہم کران تو اس سلسلس مز زن بابرکت عظمت وول رٮ۪تھ ماہ رمضان پرتو تو جلوگر سپدن وول لہذا ضرورت سپدے محسوس کہ واریاہ کینٛہہ تِم مسائل یم زن عوامس درپیش تو لہذا انشاءاللہ یہ سلسلہ تو یہ کاروان روز جاری برونٹ کن تو تہند شرعی مسائل تو سون حل آسہِ بذریعہ اسلامی ٹی وی تو لہذا سامعین تو ناظرین چھم گزارش اخلاص و خلوص سان بوزن تو تہند کینٛہہ اگر شرعی مسائل آسن تو تُہۍ تہِ ٲسِو اخلاص و خلوص سان یکن سینڈ کران تو أسۍ آسو تہندین شرعی مسائلن جواب تشفی بخش انشاءاللہ تۄہہِ فراہم کران تو لہذا آز تہِ زن پنن اعلان اوس کوٚرمُت تو کینٛہہ سوال گٔے فراہم تو کینٛہہ مسائل شریعہ گٔے فراہم تو تمن کرو أسۍ آز جواب عطا تۄہہِ برونٛٹھ کن تہِ انشاءاللہ تہندی علم کے اضافہ موجود کیونکہ آز چھُ اکثر بیشتر لُکن آوریر کم آسان وقت چھُ آسان زیادٕ تر سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھٕے تہٕ مناسب سمجھ أسۍ تۄہہِ کرو کینٛہہ شرعی جانکٲری فراہم جو یہ سانہِ خٲطرٕ تہٕ تہنٛدِ خٲطرٕ تہِ ذریعہ نجات تہٕ توشے آخرت بنہِ اخ مسئلہ آمت اولن کی زکوٰۃ کی رقم کو بیمار کے دوا و علاج پر خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں اگر کنسی انسانس زکوٰۃ آسہِ دین یہ ہے کیا کنسی بیمارس دوا تو علاج خاطر دت کن اتھ زٕ صورت اولن کر بہ عرض کہ یس زن زکوٰۃ رقم آسہِ اتھ مچ مین اخ فقہائے کرامو قرآن حدیث کے حوال یہ شرط بیان کورمت کہ اتھ مچ تملیک فقیر ضروری یعنی اخ شرعی فقیر شو ات مالک بناون ضروری مالک کت کن یعنی اگر اس رقم چھ زکوٰۃ ادا کرن چاہے اس جنسس مز ادا کرو یا نقدس مز دنوی صورت چھ جائز اس کو بطور راشن یا بطور نقد تہ کنسی یا بطور دوا تہ کنسی زکوٰۃ دت کت کن سو یت کن کہ اگر کان بیمار شو تمس دمو نقدی رقم یا نقد رقم نہ کینٛہہ بلکہ تمس دمو تات رقمس دوا انت سہ کروس حوال پتہ روٗد یتھ چھُ جوازت یہ صحیح صورت یوٗتاہ رقم بنان آسہِ تتھ رقمس انو أسۍ دوا یا کیا آسہِ تمس ضرورت یا آز چھِ أسۍ زیادٕ ضرورت راشن وغیرہ یا غذائی اجناس ضرورت پیوان یم چیز ہیکو ییتس اسہِ یِن یہ کرو أسۍ مستحقس یُس واقعی شرعی ضرورت تہٕ فقیر آسہِ تمس دمو یہ زکوٰۃُک راشن یا جنس تو یہ کروس یا اگر امس دوا خاطر پونسہٕ چھِ ضرورت یا دوہٕچ چھِ ضرورت أسۍ ہیکو أمِس دوا دِتھ تو یہ چھُ صحیح طریق زکوٰۃ کی ادائیگی ہُنٛد تہِ مگر اتھ منٛز چھُ اکھ خاص خیال یہ تہِ تھاوُن اگر کٲنٛسہِ شخصن کٲنٛسہِ بیمار سٕنٛز بِل کٔر پے یا کٲنٛسہِ بیمارس اوس گرِ بدل کینٛہہ حاجت أمۍ دیُت نہٕ أمِس سۭتۍ کینٛہہ أمۍ کوٚر پانے بِل پے یا أمِس اوس دواہس یا فیس ڈاکٹر سُنٛد کھوٚتمُت یوٗتاہ یہ انسان گوٚو پانے تٔمۍ سٕنٛز بِل کٔرٕم پے یا بچس اوسُس فیس دیُن یہ گوٚو پانے پرنسپلس نِش تہٕ فیس دیُتنس تتھ صورتس منٛز گژھِ نہٕ زکوٰۃ ادا کینٛہہ بلکہ اتھ چھُ ضروٗری یہ رقم أسۍ ییٚلہِ تہِ دِمو یہ گژھِ أسۍ برائے راستہٕ مستحقن سٕنٛدِس اتھس منٛز دِنۍ مےٚ چھُ ضروٗرت مندس یا بیمارس
پونسہ دوا خاطر بہ گوس نو پانے گژھُن کاؤنٹرس پہ بل برن نہ مے پونسہ گۄڈٕ بٮ۪مار سٕنٛدِس اتھس منٛز دِنۍ یا دوا انُن تہٕ سُہ بٮ۪مار سٕنٛدِس اتھس منٛز دیُن ادٕ ہیٚکہِ یہِ زکات نکھٕ ؤسِتھ ورنہ اگر محض بل مےٚ ادا کٔر پانے ژھۄپہٕ کٔرِتھ أمِس چھنہٕ پایی بٮ۪مارس تتھ صوٗرتس منٛز گژھِ نہٕ سۄ زکات ادا کینٛہہ بیٚیہِ چھُ اہم تریٖن اکھ اسہِ مسلہٕ آمُت یُس اسہِ ضروٗرت چھُ یِوان اگر ہسا کٲنٛسہِ شخصس پننی بیٚنہِ ہمشیر یا پننی ماس ضروٗرت مند ٲس تٔمِس ہٮ۪کوا زکات دِتھ کِنہٕ نہٕ اس کو زکات دینا جائز ہے کہ نہیں ماس چھِ یا پنٕنۍ ہمشیر چھِ اگر واقعی سۄ مستحق زکات چھِ تٔمِس چھِ ضروٗرت تہٕ شرعی فقیٖر چھِ شرعی فقیٖر کرو أسۍ لفظ اکثر بیشتر استعمال امِچ وضاحت کرٕ بہٕ سامعیٖنن تہٕ ناظریٖنن برونٛٹھ کنۍ کہ شرعی فقیٖر چھِ تٔمِس انسانس تہٕ مسلمانس ونان یُس زن نہٕ تقریٖباً 52.5 تولہٕ چاندِ ہُنٛد مٲلِک آسہِ یا ییٚمِس زن نہٕ ضروٗریاتی زندگی بغٲر تیوٗتاہ رقم یا جنس آسہِ کینٛہہ ییٚمِچ مالیت 52.5 تولہٕ چٲندۍ آسہِ واتان یُس زن تقریٖباً رقم اگر أسۍ وٕچھو 30,000 رۄپیہِ یا 50,000 رۄپیہِ چھُ واتان ییٚمِس انسانس 30,000 یا 50,000 رۄپیہِ آسن یا ضروٗریاتی زندگی بغٲر امِچ کانٛہہ مالیت آسہِ تہٕ سُہ انسان چھُنہٕ شرعن فقیٖر یِوان ماننہٕ کینٛہہ سُہ چھُنہٕ مستحق زکات کینٛہہ تہٕ لہذا یہ چھُ ضروٗری خیال تھاوُن ثواب چھُ أسۍ ہٮ۪کو اگر ہمشیر شرعی فقیٖر چھِ مستحق چھِ یا ماس شرعی فقیٖر تہٕ مستحق چھِ تٔمِس زکات دِنۍ چھِ زیادٕ ثواب تِکیازِ پننِس رشتہٕ دارس یُس أسۍ اسلامن تلقیٖن تہٕ تعلیٖم چھِ اَسہِ کٔرمٕژٕے کہ صلہ رحمی ہُنٛد تہٕ لہذا گۄڈٕنیتھ چھُ اَسہِ وٕچھُن اگر پننیو رشتہٕ دارو منٛزٕے اصوٗل تہٕ فروٗ ترٲیِتھ یعنی یِم زن تِم رشتہٕ دار چھِ یِم أمِس مول چھُ یا بٕڈبب چھِ نانۍ پرنٲوِن وغیرہ تِمو بغٲر یا پننیو اولادو بغٲر یِم أمِس رشتہٕ دار چھُ یا بوے سا یا بیٚنہِ سا ماس یا پۄپھ چھا تہٕ تِمن ہیٚکہِ یہِ زکاتُک رقم دِتھ جنسہٕ کِس صوٗرتس منٛز تہِ تہٕ نقدٕ کِس صوٗرتس منٛز مگر ییٚلہِ تِم مستحق زکات یعنی شرعی فقیٖر آسن پتہٕ چھُ مےٚ بیاکھ سوال أتھۍ سۭتۍ کوٚرمُت نہ حظ حضرت ییٚلہِ أسۍ زکات دِمو زکات دِنس منٛز چھا ضروٗری یہِ وَنُن کہِ رٹ سا ہمشیر یا رٹ سا خالہ یہِ ہسا چھُ زکات ہُنٛد رقم یہِ کر سا قبوٗل کِنہٕ یِتھٕے کٔنۍ ژھۄپہٕ کٔرتھٕے دِنۍ ییٚلہِ مستحق کانٛہہ لبنہٕ یی اتھ چھُ جواب یہِ ییٚلہِ واقعی کانٛہہ مستحق لبنہٕ یی یُس زن مستحق آسہِ زکاتُک ییٚلہِ تٔمِس أسۍ زکات دِمو تہٕ زکات ادایگی اگر تٔمِس باسُن چھُ أمِس گژھِ شرمو حیا محسوٗس تتھ صوٗرتس منٛز چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ أسۍ کرو امِچ صراحت وضاحت کہِ یہِ چھِ زکات بلکہِ أسۍ دِمو تٔمِس رقم ییٚلہِ سۄ مستحق چھِ یا ییٚلہِ سُہ مستحق چھُ أسۍ دِمو زکاتُک رقم جنسہٕ کِس صوٗرتس منٛز یا نقدٕ کِس صوٗرتس منٛز زکات وسہِ نکھٕ دوٚیِم صوٗرت بیاکھ مسلہٕ چھُ اَسہِ آمُت اہم یُس زن لُکن درپیش چھُ یِوان اکثر متعلق چھُ فون تہِ اتھ منٛز یِوان کہِ اکھ مرد ییٚمۍ زن طلاق دیُت بیٚیہِ سۄ زٔنۍ ییٚمِس زن طلاق آو دِنہٕ اگر یِمن بیٚیہِ جایہِ نکاح آسہِ کرُن یِم کر سا ہیٚکن نکاح کٔرِتھ اکھ گوٚو پانہٕ ؤنی تہٕ بیاکھ گوٚو بیٚیِس سۭتۍ پانہٕ ؤنی ییٚلہِ یِمو طلاق آسہِ دیُتمُت اگر طلاقے رجعی یا طلاقے باین چھُ یِم ہیٚکن کُنہِ ساتہٕ تہِ نکاح کٔرِتھ لیکن مسلہٕ چھُ وۄنۍ یہِ زٔنۍ چھِ یہِ کر ہیٚکہِ بیٚیِس سۭتۍ نکاح کٔرِتھ یا یُس یہِ مرد چھُ یہِ کر ہیٚکہِ نکاح کٔرِتھ یُس زن مرد چھُ یعنی طلاق دِوان وول شرعن چھُنہٕ أمِس کانٛہہ پابنٛدی کینٛہہ اکہِ دۄہ اگر أمۍ طلاق دیُت یا اکہِ گنٹہٕ برونٛٹھ أمۍ اگر طلاق دیُت دوٚیمہِ گنٹہٕ ہیٚکہِ نکاح کٔرِتھ أمِس چھنہٕ پرابلم تہٕ حرج شرعن کینٛہہ لیکن سۄ خاتوٗن ییٚمِس زن خاندارن طلاق دیُت سۄ تِمن خاتوٗنن چھِ زٕ قٕسم اکھ خاتوٗن گٔے سۄ ییٚمِس رۄخصتی آسہِ گٔمٕژ یعنی یۄس خاندارس نزدیٖک چھِ گٔمٕژ بیاکھ خاتوٗن گٔے سۄ ییٚمِس زن نہٕ وۄنۍ رۄخصتی چھےٚ گٔمٕژ کینٛہہ یعنی انگیجمنٹ چھِ گوٚمُت نکاح چھِ گٔمٕتۍ خٲلی نکاح گٔے نکاح رۄخصتی چھِ گژھنٕے خاندارس قریٖب چھِ یہِ گژھنٲوٕنۍ پتہٕ گوٚو طلاق تتھ صوٗرتس منٛز سۄ خاتوٗن یۄس زن نہٕ وُنہِ خاندارس قریٖب ٲس گٔمٕژ کینٛہہ رۄخصتی ٲس نہٕ گٔمٕژ کینٛہہ محض اوس نِکٕے یوت سپدیومُت تٔمِس ییٚلہِ خاندار طلاق دی تٔمِس خاتوٗن تہِ چھُ اِجازت سۄ ییٚمہِ ساتہٕ یژھِ سۄ ہیٚکہِ نکاح کٔرِتھ تٔمِس چھُنہٕ شرعن پابنٛدی تہٕ عدت کینٛہہ پتہٕ روٗز سۄ خاتوٗن ییٚمِس زن نکاح اوس گوٚمُت یا خاندارس نزدیٖک ٲس گٔمٕژ صحبت ٲس گٔمٕژ تتھ صوٗرتس منٛز ییٚلہِ تٔمِس خاندار طلاق دی
چاہے سا شر چھسا یا نہ چھسا تس صورتس مجھ ازروی شریعت گوڑ تمس عدت گزارن اد ہیک سا بیس مرد سے نکاح کرت ورنہ یوتان عدت گژھِ حتیٰ کہ مسئلہ چھُ یس طلاق یافتہ خاتون آسہِ ییٚمِس خاندارن طلاق آسہِ دیُتمُت یوتان تمس عدتٕکۍ دۄہ یس زن تقریباً 3 رٮ۪تھ یا پیریڈس دٲد یوتان مکمل ین سۄ یوتان مکمل کمپلیٹ گژھِ توتان ہیٚکہِ نہٕ سۄ بیٚیِس سۭتۍ نکاح کٔرِتھ کینٛہہ حرام چھُ یہِ حتیٰ کہ یوتان سۄ عدتس منٛز چھِ تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ مرد تہِ نکاحُک پیغام سوٗزِتھ کینٛہہ نہ ہیٚکٮ۪س ؤنِتھ یہِ أسۍ بہٕ کرٕ ہا ژےٚ سۭتۍ خاندر یا کُنہِ تہِ طریٖقہٕ کانٛہہ فوکس کرِ ژےٚ چھُے فلٲنِس سۭتۍ خاندر کرُن یہ ازروی شریعت ناجائز ہے تمیُک نکاحُک پیغام یہ چھُ منع تو نکاح کرنا تو اور حرام ہے یوتان مکمل امس عدتٕکۍ ایام یُس زن بیان آو کرنہٕ تقریباً 3 حیض ییٚمِس نہٕ یِوان آسہِ 3 حیض یا ییٚمِس نہٕ حیض آسہِ تٔمِس گٔے 3 رٮ۪تھ مکمل یوتانی گٔے توتان ہیٚکہِ نہٕ سۄ ازروی شریعت نکاح کٔرِتھ کینٛہہ تو بات روٗد یتھ منٛز چھُ خیال سۄ خاتون ییٚمِس زن رۄخصتی وغیرہ آسہِ گٔمٕژ یۄس خاندارس قریٖب آسہِ گٔمٕژ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ حُکُم پتہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان اینگیجمنٹ یوت کٔرِتھ چھِ آسان یا نِکٕے یوت چھُ آسان محض پٲٹھۍ لڑکہٕ لڑکی چھُنہٕ آسان سمکھیومُت کینٛہہ تتھ صورتس منٛز اگر خاندارن طلاق دیُت تٔمِس چھنہٕ عدتٕچ پابندی کینٛہہ سۄ ہیٚکہِ ییٚمہِ ساتہٕ خۄش کٔرِتھ پانہٕ ؤنۍ آسن نہٕ نزدیٖک گٔمٕتۍ کینٛہہ خلوت صحیح یتھ چھِ ونان یا نزدیٖکی آسن گٔمٕتۍ بیاکھ مسئلہ اکھ نماز متعلق آمت آز کہ اگر انسانس کنس سجدے سہو گو یعنی 4 رکعت نماز اس کھانا پڑھن پتہ اس امس 2 رکعت پڑھنے پتہ 2 رکعت ادا کرنے پتہ تشہدس بہن تو پتہ اس کھڑا گژھن لیکن یہ ہسا گو سیودے کھڑا اتحیات پڑھن نہ کی یہ گو 3 رکعت کھڑا اکثر یقیناً یہ مسئلہ گژھان امامن ست تو اس صورتس مجھ واریاہ غلطی تہ کران تو لہذا چھس یژھان توجہ سامعین بغور کریں یہ مسئلہ سماعت کیازِ اکثر بیشتر ضرورت پیون ہر عام و خاصس سہ گو یہ کہ یل امامس تشہد عطیات پڑھن مشد گو پتہ اگر سہ کھڑا گو مکمل اس کھڑا گومت امس چھُنہٕ وۄنۍ واپس وسن کی عطیات پڑھنے خاطر بلکہ امس چھُ یتھے کن کھڑا روزن الحمد شریف وغیرہ پڑھن پتہ لاسٹس ام بدل سجدہ سہو کرن لیکن مسئلس مجھ بیان کورمت نہاز سہ گو کھڑا گھن پتہ دیت پت کن کمتان مقتدین لکم فتح تو سہ حضا واپس تر صورتس مجھ صورت یہ کہ اگر امام اس مکمل سٹریٹ کھڑا گومت پت کن اگر پت مقتدین لکم فتح دس تس صورتس مز تمس مقتدین سن سہ لکم تو فتح دین یتھے سہ فتح دی تمہ فتح دن ست پھٹ تمس پانس نماز سہ گو نماز نش نبر پانس نماز نش خارش کیاز کہ اتھن اس تمس فتح دن کہ یہ چھ بے محل لکم تو فتح ون اتن اس امام مکمل طور پر کھڑا گومت لہذا یہ تہ مقتدی بے محل تتھ جائے فتح دی یتن فتح ضرورت اس کی مقتدی تتھ جگہ لکم دی یتن لکم چ ضرورت کی تس صورتس مجھ مقتدی سن نمازی فاسد گژھان نمازی پھٹان پتہ رود مسئلہ کہ امام سن تو باقین مقتدین نماز آئے کہ تس صورتس مجھ جواب اگر امامن امس مقتدی سند یہ فتح تو لکم قبول کور یہ ووت واپس تو پتھر بیوٹ عطیات وس امس امام سن نماز تہ پھٹ اور یہ خاص خیال تھون کہ یل امام سن نماز پھٹ باقین مقتدین ہز نماز تہ پھٹ لہذا اس صورتس مز پز امام صبن خیال تھون اگر یوتھ مقتدی آسہ تمس پھٹی امس نو ادا کر جماعت سان کرے نو نماز تمن اعلان کرن امس امام صبح اعلان کر فلائیں وقت فلائیں نماز پڑھ سہ فاسد نماز گمت سہ دہرائے پنہ طور پر اعلان کرن اور یہ مسئلہ ہمیشہ یاد تھون یل تہ امامن ست یہ مسئلہ پیش آن کہ نماز مز گو کان فساد یا نماز گئی مکروہ تحریم یا نماز غلط گمس پتہ لج امس مسئلہ پتہ پتہ وون مفتی صوبن یہ مسئلہ نماز غلط اثر نو امام صوبن ذمہ داری کہ پتہ بیس نماز یا بی دہ ات نماز ہندس وقتس مز بت کن کھڑا گھت یہ اعلان کرن رات یس دیگر نماز پڑھ سہ ہسا غلط گمس سہ ہسا دہرائزو پنہ جائے
مطلب ون اس کم مہمان یا نبرم یا دور تمس خطر کیا حکم یہ امام کر اعلان پنہ طور پر یمس پنہ طرف کوشش کریں یمس زن وات پتہ امس گناہ کی نہ امس گناہ پتہ اللہ تعالیٰ سن تو پرواہ ات صورتس مز کی تو خیر یہ بہ کران عرض کہ یل زن ون واپس ووت تو ات صورتس مز پھٹ امام سن نماز ونی تو باقین مقتدی بیاکھ صورت اکثر گژھان کہ ون اس امام کھڑا گومت کی یہ کھڑا گھنس قریبی تو پت کن دیت فتح لکم دیت ون اس کھڑا گومت کی لیکن یہ گو پور کھڑا توتان لکم روٹ توتان اس کھڑا ون گومت ات صورتس مز مسئلہ یہ چونکہ یہ مکمل کھڑا گومت کی مقتدین دیت تمہ سات لکم یم سات زن کھڑا گھنس قریب اس امام تو لہذا ام سند لکم چلے اس لیے ات صورتس مز حکم اصح قول تو صحیح ترین قول یہ کہ امام صوبہ چھنو واپس میں وسن کہ ون اگر یہ واپس آو تو تیل تہ آئی نماز صحیح ترین قول مطابق مگر کھڑا گھن پتہ واپس وسن ات صورتس مز تہ یہ گناہ ہے ناجائز ہے واپس چھنو پتہ وسن کھڑا گھت کی یہ مسئلہ تھین اصل ذہن نشین اس سلسلس مز آج بیاکھ مسئلہ غالباً پتن پلہلن سائڈ آمت یہ مسئلہ کہ جمعہ کے دن اگر ہسا جمعہ کے دن یہ جمعہ دہ پنن مسجدن من جمعہ پڑھن یت من جمعہ پوڑ باقین لکن آئی یہ جمعہ نماز پڑھن کی تمو پڑھ تم کیا پڑھن ظہر نماز کت سا پڑھن تم تو پڑھن انفرادی طور پر تو خیر یہ اکثر بیشتر مسئلہ پتمو لگ بھگ 15 دہ 20 دہ پہ ووت اس مسئلہ جواب فراہم کرن لکن کہ زن ونکن موجودہ صورت حال سہ یت کن کہ زن تمام علماء کرامو فقہاء کرامو اجازت دیت کہ ونکن جمعہچ نماز منقطع کرنس تو ات صورتس مز دیت اس فقہاء کرامو یس رہنمائی کر سہ ات اینگلس مز کہ مخصوص کی افراد یم پڑھن نماز جمعہ تمن مسجدن مز یمن زن جمعہ قائم چھو تو لہذا یم باقی تمیک مسلیان تو نماز شہرن تو قصبن تہند خاطر حکم یہ کہ تم پڑھن پنن گھرن اندر نماز ظہر انفرادی طور پر تنہا جماعت نہ کی باقی پنجگان نمازن متعلق اس حکم بیان آو کرن ون تہ فون کے ذریعے تے جواب دیتے کہ پنجگان نماز کرو سو کوشش گھرن مز پڑھنس تو تمن مز کوشش کر اگر گھرس مز پاسبلٹی چھ تو سب پڑھن جماعت سان گھرس مز اگر تیت افراد اور اتن پہ سب پڑھن جماعت سان باقی پنجگان نماز کوشش کریں ونے اگر گھرس مز تیت حساب کہ انفرادی تہ ہکو پڑھت اجازت ونکن تو باقی رود اکثر بیشتر مسئلہ گھن کہ سانہ ماجہ بین ہیکنا ات جماعتس میں شامل گھت اور ات صورتس مز کرو وضاحت گھرس مز یم خاتون دۄیو قسم اکثر بیشتر یہ مز وچان یا سا محرم تو یا غیر محرم محرم گئی سا خاتون یم سۭتۍ زن أکِس مردس رشتہ حرام تک مز مثال سرے فہرست موج یا نان یا ہمشیر وغیرہ اگر یہ خاتون پت کن امس شامل گھن مرد جمعس مز مثال بت امام صوب پتہ بی خاندار گرک زمن پتہ ہیکن یم خواتین بہر یم زن محرم بین موج وغیرہ نان وغیرہ مگر یہ خاص خیال غیر محرم گھن ات مز تیل شامل گھن کی مثال ون پتر بین اس ماستر بین ہمسائے یم چلن یہ غیر محرم کی محرم اگر تمن گنجائش مگر ہمن گنجائش تو یہ ہیکن ات مز شامل گھت مگر یہ مز وچان ون دپ ات مز اڑ پتہ انان بابی وغیرہ گھرس مز سہ اگر وچو از روز شریعت سہ غیر محرمن مز یمن سہ ہیکن ات مز گمت شامل یم محرمات تمن اجازت تم ہیکن ات صفس مز پت کن صفس مز روزت نماز پڑھت ہو سکتا ہے یہ ضمن پی محترم شبیر صوب کات یاد تراویح ہند مسئلہ تو تراویح ہند مسئلہ ما یہ برونٹ کن یہ ضرورت یہ کر بہ یتھی عرض کہ تراویح نویت ما یہ اگر برونٹ کن ماہ رمضانس مز اللہ تعالیٰ کرنے رحم گوڑ ہو سکتا اگر یہ کنڈیشن تو یہ صورت حال رود تراویح متعلق کیا حکم شرع آسی تاس صورت میں حکم شرع یہ کہ تراویح اگر یہ صورت حال رود تیل حکم چنانچہ پنجگان نماز یہ سا یم خاطر جماعت واجب قرار آمز یعنی ضروری تراویح خاطر یس جماعت سا مثال کے کفایہ واجب کفایہ مثال کے طور پر اگر کیا افراد محلک مسجد مز پڑھن تو باقی اگر غیر پڑھن تب اجازت عام حالات مز
مگر سوال مسجد میں لیکن آز کس دورس مز یل زن پنجگان نماز پڑھنس اجازت دیت ونکن کہ تم ہیکن گھرن اندر پڑھت جماعت سان اگر پاسبل گھس جماعت سان اگر نا تو انفرادی تھی تو یہ صورت آس تراویح ہز نماز خاطر تھی کہ تر مز ترین کوشش یہ کہ مخصوص افرادی ونکن سماجی دوری یہ فاصلہ یہ برقرار تھون یہ سانہ خاطر ونکن مفید تہ مناسب تہ حفظان صحت و خیال تہ تھون تو اس صورت مز یہ کہ مخصوص کے افراد یم پڑھن مسجد مز یم پڑھن عشاء نماز تو بی تراویح ات جماعت سان مخصوص کے افراد تو باقی ہیکن پنن گھرن اندر یا جماعت سان گھس کا ممکن یا انفرادی تراویح ہیکن نماز ادا کرت تات مز مستورات ہیکن شامل گھست یا نہ ہیکن شامل گھست دونوے صورت محرم اگر موج بین تم ہیکن گھست غیر محرماتن پز پرہیز کرن ات مز تم ہیکن گھست کی تو خیر اس جمعک مسئلہ رود جمعہ کس مسئلہ مز کرو یہ وضاحت کہ اکثر بیشتر وچ تمن مسجدن مز آو لبن کہ یہ زن دشن کھوگڑ کن مسجد جمعہ پڑھن تت جمعہ پڑھن یہ زن سانہ فقہاء کرامو اجازت دیت کہ 4-5 نفر امامس بغیر 3 کم سے کم تم نفر 5-6 روزن جمعہ قائم تھون جمعہ روزن تم پڑھن اصل پہ باقی افراد یم زن نماز جمعہ خاطر ونکن ہیکن واتت کی یا گورنمنٹ کی طرف دباؤ کیا تمن صورت حال مز تہند خاطر حکم تم پڑھن پنن گھرن اندر نماز ظہر نماز جمعہ مے آئی مسئلہ واریاہ تہ اڑو حض پور دکانس پہ اڑو حض پور پنس کمرس پہ اڑو پور سلیب پہ یہ کرن کہ جمعہ نماز عام نماز کی یہ ظہر نماز پیشو نماز کی یتن خوش گز بیر پہ تو تتن ام خاطر کی شرط و شرائط آن پابندی پاسداری لازمی لہذا سامعین گزارش کہ یہ کہ تم کرن امہ دہ اگر تم جمعہ ہیکن واتت کی جمعہ گئی پاسبلٹی کی سختی تو پابندی یمیک اس کاربند روزن تو تم پڑھن پنن گھرن اندر نماز ظہر انفرادی ات مجھ جماعت کرن اور یم زن سوال ترو اس حاظ پڑھو پنہ بیس مسجد نماز ظہری جماعت سان آج صورتس مز تہ حکم یہ مسجد مز ام دہ ظہر نماز جماعت سان پڑھیں کی بلکہ یہ پنسے گھرس اندر انفرادی پڑھیں تو یہ حکم امیک کاربن باقی رود اگر کھانا گام علاقہ دیہات زیادہ یہ جمعہ پڑھان کی ٹوٹلی تمن حکم تم پڑھیں تک عام دہن ظہر پڑھان تم کریں جمعہ دہ تتھے کن ظہر تم کی پابند روزن بیاکھ سوال آمت غالباً مڑہامہ پہ یہ کہ اگر امس باعث شاید یہ اگر فرض نماز میں امام کو سہو ہوا اور اس نے ایک سجدے سہو کیا اور ایک سجدے میں ایک ہی سجدہ کیا مسئلہ ام سند کہ امام صاحب اس نماز پڑھان امس پیو واجب کھانا امس سہون سجدے سہو گوس واجب پتہ اس لاسٹ سجدے سہو کرن 2 سجدہ دن مگر ام ہسا دیت اکوئی سجدہ یہ یہند خاطر وضاحت یہ کہ چونکہ اگر کھانا سہون بھول کر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو تک صورتس مجھ سجدے سہو لیکن سجدہ سہو مز فتویٰ شامی مز صراحت کہ اس سجدہ سہو امیک واجباتوں مز دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدہ کرنا واجب ہے اگر ام سجدہ سہو کے واجباتوں مز کہاں واجب ہو بیکو سجدہ سہو تو لہذا اس صورت میں یہ سوال امام صاحب آز پھر سلام تمہیں آز پور اکوئی سہو یا اکوئی سجدہ تہند خاطر لہذا اگر یہ صورت گسی یعنی کہ اکوئی سجدہ آو دن سجدہ سہوس مز ترک واجب کو بھول کر تو لہذا ایسی ہی نماز کا اعادہ کرنا ہی ضروری ہے تلشی نماز یس نماز امام صاحب نے پڑھ یہ نماز دوبارہ ایسر نو پڑھے امیک اہتمام تھون بیاکھ سوال آمت اگر کنسی سنتس مز کوئی چیز چھوٹ گئی اگر سنتس مطلب مے باسان یل بہ لکٹ مے یہ مسئلہ یاد بوزن کیازکہ اسہ بوزمت سنتس سجدہ سہو کی فرضس سیت سنتس ون واجبس سیت حالانکہ مسئلہ یہ نماز چاہے سنت چاہ یا نماز فرض پڑوا یا واجب پڑوا نماز نماز یت مز تہ فرض یت مز تہ فرض واجبات ہر کن نماز چاہے سنت چاہ یا نفل چاہ یا واجب چاہ یہ تو کن تہ نماز مز کھانا واجب چیز الگافن پی یا مشد گھس تس صورتس مز سجدہ سہو دین
अम सवालस में लिखमुत कोई चीज छूट गई, मसलन रुकू या सूरह फातिहा या सूरह मिलाना भूल गया। रुकू शो फर्ज, अगर रुकू इंसान पे हो तो यह फर्ज, तो लिहाजा सजदे सव सह तलाफी के अजसर नौश तिल नमाज पढ़। ब्याक सूरत अगर मैं सूरह फातिहा या जम सूर गो मुश दोम तथ सूरतस मज, चूंकि यह वाजिब हमारे नजदीक, तो लिहाजा तिल तथ सूरतस मज सजदे सव कर। चाहे बस दम यह जनाब अली फर्ज नमाज या सुन्नत नमाज यथ नमाज मज फर्ज पे तथा सजदे सव सह तलाफी कह, बल्कि सह नमाज तो जरूरी नए सर पढ़, वाजिब सह जरूरी नए सर पढ़। बाकी रूद अगर कुन ति नमाज में, चाहे नफल नमाज या सुन्नत नमाज या फर्ज नमाज, ये कह वाजिब पे तथ सूरतस मज हुक्म यह सजदे सव सह तमिच तलाफी करें। सजदे सव अगर करे तो सह दूर गस खत्म। बाक मसलूस अक्सर बेशतर यह जुम्हास मुतलिक आमुत कि अगर हज कंसे 3 जुम्मा पे सह इस्लाम नबर गसन कि ठीक जुमा अत सख्त ताकीद आमुत, यह फर्ज कतई यानी जोहर खुद ज्यादा ताकीद आम जुम्ह किस मुतलिक, हत्ता कि मुसलसल 3 जुमा त्रावनस सख्त वईद आमुत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यम बिला उजुर सुस्ती कहली की वजह से 3 जुमा मुसलसल छोड़ दिए, तम सिंदिस दिलस पे मोहर वन त्रावना। बेस फरमो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम मुसलसल बिला उजुर सुस्ती कहली की वजह से 3 जुमा छोड़े, सह जन इस्लाम त्राम पास पुश्त। बेस मज आव फरमो, बेस हदीस पाकस बेस रिवायतस मज यम 3 जुमा त्रय सह मुनाफिक। तो यम हदीस पढ़ित कैसन गो उजुर नाज असाज पे जुमा पढ़ित कि जोहर पढ़न, तो अत मुतलिक करो तो ये जानियाब ये मालूमात फराहम कि युस वईद शामत यह तथ सूरतस मज येल का शख्स बिला उजर शरई त्रा। अगर मौजूदा सूरत हाल फुकाए किरामों को रत तो यह उजर शरी आमुद करार दिन, तो लिहाजा यह वईद अम खतर यह सख्त वईद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह तथ सूरतस मज येल का महज लाहो लैब खेल को गसे मशगूल तो पत त्राय जुमा तथ सूरतस मज वनकन उजुर, तो लिहाजा यह वईद अम खतर कह। अल्लाह तबारक व तआला दीन ज्यादा नेकी करने तौफीक। और आज सूरतस मज आज बैक अहम सूरत गसन सफन मज दूरी लुक कर। अक्सर बेशतर यह कर वजाहत अम ब्रो कि सफन मज मसल कोर जमात हुकुम तो बयान कि वनकन आव आम हुकुम बयान करने के लुक पढ़न घरन अंदर नमाज, मखसूस के अफराद पढ़न मस्जिद मज, बाकी पढ़ो घरन मज नमाज, तम ची पाबंदी करतो, यह दुत आम हुकुम। तो लिहाजा वन सह सफ़ कत सफ़ या दूर रोजन मसल। अगर मखसूस अफराद मस्जिद मज नमाज वन, तो लिहाजा तिहंद खतर जरूरी सफन हज ख्याल थन, सफ रोजन टाइट टाइट कर असल जन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन फरमान सफन खास ख्याल थयन। लिहाजा मास्क के मुतलिक हुकुम अत मुतलिक आम हुकुम यह कि मास्क लगावन मुंह डाके नमाज पढ़ने से मना किया गया है। लिहाजा अमुक ख्याल थवन मास्क इस्तेमाल करनस गो से परहेज एहतराजी कर, खासकर गोडनथी कोर आम हालात ताकीद वनकन आम हालात मास्क सह इस्तेमाल कर सह एहताती तदाबीरों मज सह इस्तेमाल कर, लेकिन मसल तम सात गसन ये जन कह दौरानी नमाज हालत नमाज। मगर अत मज गुजारिश गोडनथ वनकन आम इजाजत दितुक वनकन कि घरन अंदर पढ़ियो नमाज, इनफरादी तौर पर रोजो यजन सोशल डिस्टेंस यह करू सा अमुक एहतमाम करू। तो लिहाजा यह वह जरूरत मे बासान नमाज अंदर मास्क तीज जरूरत कह। तो खैर अगर कह तूता सख्त वन तकलीफस मज खास कर या युजन अमे वबाहुक मरीज आसि तहंद खतर इजाजत। हजरत आज अक्सर मस्जिद में नमाज पढ़ने सारी गसन मास्क सारे गसन लगित, यह सवाल यह कोर्मत कि तम साथ हेको मास्क लगित नमाज पढ़ित किन घर वाले बोन। बेहतर सूरत यह कि अगर तुम ब्रो मास्क एहतमाम करो हमेशा मस्जिद मज गसन विज यूतिस कालस नमाज मिनट 5 लगन मिनट 4 लगन तीस कालस गस मास्क बन वाल बेहतर हुकुम यह। ये मसला यह कि अगर इमाम बुलंद आवाज से तकबीर तहरीमा न कहे तो क्या किया जाए। अगर इमामन बुलंद आवाज तकबीर वन के
तासुर ये बुलंद आवाज तकबीर वोन क्या लत लत वोन अत सूरत अगर तूता लत तम वोन युस न तम सं जबान में नबर द्राव कह पन्नो कनो बुझ तेल जनाब आली हुकुम यह साय नमाज तेल नाय इमाम सोब सी तो नाय मुक्तदी तो लिहाजा सच नमाज तो खैर अगर वन क्या तूता जोर वोन युस जन तकरीबन अस मज द्राव अदायगी गई दुरुस्त तो तथ सूरत मज नमाज दुरुस्त तमो बूझ पतमो दो नफरों बूझ तो वो काफी है नमाज दुरुस्त हो जाएगी तथ सूरत मज थन तम कोई ख्याल तो तथ सूरत मज करें नमाज इख्तिदा आमद कि अगर मुक्तदियन गलत लुकम दुत तो फिर वो मुक्तदी किस तरह नमाज पढ़ेगा ये तम गलत लुकम दुत यानी गलत बे महल लुकमा दिया तम सूरत नमाज फैसिद सो पढ़ पे लास्ट नौ नमाज बैक अहम मसलू शाक दबन अगर किसी को जोहर की नमाज कजा हुई तो वो क्या बाद असर पढ़ सकता है कि नहीं अगर किसी इंसान जोहर नमाज कजा गमज दिग्र पत हे सा जोहर कजा पढ़ित कि यह अक्सर बेशतर गन मसरूफियातन मज अल्लाह ताला बचन कोशिश करें वक्त पे नमाज में अगर कजा गई असर पत हेको पढ़ित बह थो ख्याल कि नमाज वक्त जोहर नमाज वक्त खाली 1:30 बजे कह या स्वाद कह बल्कि नमाज जोहर वक्त फिक हनफी मुताबिक तकरीबन रोजान 5 बजे तन आज यानी वक्त हिसाब आम ये दिगर बैंक ब्रो ब्रो तन तो लिहाजा अम ब्रो कोशिश कर अगर तुम 4:30 तो दून पंच ती नमाज आज पढ़ू तम पे अदा नमाज ये वन वन पढ़ बह दिगरन कर वजू पत दिगर पढ़ित यह गुनाह है यह गि कजा कर वन अगर कम सात अल्लाह ताला बचन कुछ सात सूरत पेश आई कजा गई वन तथ सूरत मज हेको यह बाद असर जोहर कजा पढ़ित चुनान असर पत मना नमाज पढ़नस आमुत तो तथ मुतलिक सराहत सा नमाज नवाफिल बाकी रूद कजा नमाज हेको असर पत पढ़ित मगर तथ मज ख्याल थवन कि यह कजा नमाज गस मस्जिद मजिन पढ़ने वजह यह पाई कि इजहार गुनाह भी गुनाह है गुनहुक इजहार कर गुनाह अगर वन दिगर पत लागो मस्जिद मज नमाज पढ़ यह समझा हर कह इंसान यह ना नफल पढ़ जरूरी कजा पढ़े मिश नमाज कजा गमज तो गोया वो ये हुआ गुनाह का इजहार और गुनाह का ऐलान गुनहोक ऐलान गुनहोक इजहार ये भी गुनाह है तिकाज वो अक्सर ये मज क्या गना कर वो मे आज नमाज पढ़ मे आज यह बसान ये खेल तमाश तो लिहाजा मीन गुजारिश ये गुनाह को यह अम तरीक पे इजहार कर अक्सर आज ना रोज रोजदर आज पढ़ने में नमाज थी यह फख्र सान ये गुनाह है वो तो गुनाह हो गया कि रोजा छोड़ दिया और उसके बाद ये नमाज छूट गई और फिर ऐलान ये गुनाह अलग गुनाह है तो लिहाजा अम नश परहेज कर अगर मैं असर पत कजा पढ़ परवाह कह गरस वगैरह अंदर हेकी ये पढ़ परवाह कह असर पत हेको जोर नमाज कजा पढ़ और अक्सर बेशतर ये मसल गसन कि अड़न जोहर त कजा या असर त कजा मगरिब त कजा या मगरिब पत पढ़न पत नमाज वन सोचान ना वन पढ़ा बह गो शाम कि बह पढ़ गो पीशुन दिगर पढ़ तथ सूरत मज आम हुकुम यह जन साहिब तरतीब कह तमिस खुद हुकुम यह कि ये शाम पोर यह कह त नमाज पढ़ित वन गो हे दिगर पढ़ित पत हे जोहर पढ़ित कजा परवाह कह या गो पढ़ जोहर पत पढ़ असर तेल तह परवाह शरअन यह अमुक पाबंद कह यह तरतीब हुंद ख्याल बल्कि अमिस इजाजत चाहे वो पढ़ या यह पढ़ दोनवे सोर अम सद जायज बैक मसलू ये आमद कि क्या मैयत के जिस्म से राड लेंस वगैरह निकाल सकते हैं कि नहीं यानी कि मसलू यह बयान कर्मुत ये इंसान डेथ सपदन आज चनान जदीद टेक्नोलॉजी तम सह बेमार तुथ अड़न फेस मेकर त्रत या अड़न लेंस त्रत या अड़न दंद आर्टिफिशियल वगैरह अंदर या जंग मज कह राड त्रत तो मरन पत हेकवा यह कड़ित कि इथे कन करो दफन क्या वन अम समिस कब्र मज पे अजाब हालांकि ऐसा कुछ नहीं अगर कह मैत तिस कह तुथ इंसान गुजरो यमिस पेस मेकर या दंद आर्टिफिशियल या
زنگ راڑ اندر کن ترت کھانا مثال سسٹم ترت تس صورتس مز اگر سو چیز نبر کڑنس مز امس میتس اذیت وات تکلیف وات یعنی چیر پھاڑ پے کرن آپریشن پے کرن یا دند کڑنس مز امس اذیت وات تیل چھ شرعن یہ حکم کہ یہ نبر کڑن کی بلکہ یہ لینس لگتی یہ پیس میکر لگتی یہ دفن کرن پرواہ چھ کی ہاں اگر تیت کی چیز جیسے زنگ اللہ تعالیٰ رچن کنس زنگ پھٹ پتہ آرٹفیشل زنگ تل الگ ایزی آسہ کرن سہ ہیکو کڑت پرواہ چھ کی اگر کن جائے تیت انتظام آسہ بیس کنس ڈونیٹ کرو امیک ثواب تہ ہیکس وتت تو خیر مگر اس فٹ آسہ یت کڑنس مز حرش تو دقت آسہ پریشانی آسہ تو شرعن چھ حکم سہ گوس نہ کڑن تیل کی یت مز میتس اذیت تو تکلیف آسہ بلکہ یتھے کن سہ دفن کرن بیاکھ مسئلہ یہ کہ عام اگر ہسا کھانا گزران تمس ہسا پتہ سران دن وز اڑ بیہوان نم تلنی اڑ کیا مس یا موئے زیر ناف بیہوان صاف کرنی ات یہ شرعن درست کن ات کرو وضاحت یت کن کہ انسان ہمیش حکم یہ اسلامک یہ گوس پاک صاف روزن امی حکم نم آسن تلن تو ہر ہفتہ ازو نم صاف کرن بغل کے بال ہے تو یم گھس ہر ہفتہ صاف کریں یا موئے زیر ناف یم تہ گھس صاف کریں ہر ہفتہ مسلمان صاف آسن مرن خاطر تیار روزن تو الغرض ون اگر کنس صورت امس نم